हाँ जी। बिजली लाड़ा यानी कि चली गई, रागला या लाड़ा जो भी कहो, ते फिक्र माकबा। ठीक है सर जी। ठंड, लाहौर बारिश इस वक्त शुरू है। गरजने की आवाज़ें थोड़ी देर तक आपको आ रही होंगी जनाब, बादल गरजने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन सर जी, जो आज आसिफ मुनीर साहब ने तस्वीर खिंचवाई है ना मीडिया और टीवी वालों, सारी दुनिया को दिखाओ। टैंक के ऊपर चढ़ के उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और इतने बड़े पैमाने पे मशकें हो रही हैं कि आप यकीन करें, आप अगर वो देखें ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम महफूज हाथों में हैं, अल्लाह मालिक है। हम तो वैसे भी सर जी, मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन का क्या है, मोमिन मोमिन किसी चीज़ से परेशान नहीं होता। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है ना, आप जो गए हैं सियालकोट वाली साइड पे, वहाँ तकरीर उन्होंने बड़ी गर्म की है और उन्होंने जनाब अली कौम का जज्बा बुलंद किया है। टैंक के ऊपर चढ़ के उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम दंदान शिकन जवाब देंगे। दंदान शिकन होता है कि ताड़े दंद तोड़ देंगे असी। ठीक है, ये फौज कह रही है। तो मैंने दोपहर को जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा हमारी हुकूमत को भी ऐसे ही आगे बढ़ के बात करनी चाहिए ना। लेकिन मुझे अभी अभी हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर बयान दे दिया है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा कोई कमीशन बनाए, 4-5 मुल्क के कोई कमीशन बनाए कि हम बेकसूर हैं। ओ भाई, एडियां सफाइयां ना दो, बस कर दो। सफाई आपने क्या देनी है? मैं इतना सीनियर वकील हूं, जो इल्जाम लगाता है ना, उसके ऊपर फर्ज है कि वो साबित करे कि ये वाकई इधर जो है ना ये हंगामा हुआ है, इधर ये लड़ाई हुई है, इधर ये सबूत है, इधर ये गन बरामद हुई है। उसका सबूत होता है जो मुद्दई होता है ना, जैसे ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनका काम है कि वो एविडेंस इकट्ठी करके देंगे जी तुसी तो मुलजिम हो। हम हैं ही नहीं। तो बार बार मैंने यही कहा था कि हमारी कौम का मुराल बड़ा बुलंद है और ये कितनी दफा कह चुके कि हम नहीं लड़ना चाहते। हमने एक दफा कह दी है। अब आज ख्वाजा आसिफ ने, अभी जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, तो कह रहे हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बनाए, हम बेकसूर हैं, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा ये वो। ओ भाई, फिर क्या करें बताएं? लेट जाएं, बिल्कुल लेट जाएं। आपसे ज्यादा मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि सिख बरादरी खड़ी हो गई है। यही मौका है, मैं कहता हूं यही मौका है। अगर ये मौका इंडिया के हाथ लगा होता ना, उसने नहीं छोड़ना था। अब हम कह रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि यार मोदी कोई बम सुटे, कोई मिसाइल सुटे, कोई ये करे वो करे, तो ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे। और भाई करें, हम करें कि आओ, आ जाओ, सीना हाजिर है, आओ। ये वाली बात होनी चाहिए। हमें मिन्नतें तरले नहीं करनी, वो साबित करना कि हमने कोई गुंडागर्दी की है। इंडिया के कश्मीर के बॉर्डर से 400 किलोमीटर तक जो है ना वो दूर है, और वो ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहता है। मैं कह रहा हूं, बड़े लोगों ने कह दिया है, तुर्की कह रहा है कि जनाब कश्मीर भी आज़ाद होगा, सिख भी आज़ाद होंगे, तमिलनाडु भी आज़ाद होगा और इंडिया टोटे टोटे हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये हालात पैदा हो जाने हैं। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल हुकूमत आगे बढ़े। मैंने दोपहर को ये कहा है ना कि हुकूमत आगे बढ़े, शहबाज शरीफ तकरीर करें और जैसे वो ऐसे माइक नहीं तोड़ते, ऐसे झंझोड़ते, ऐसे झंझोड़े कि ये इंडिया तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की। डैमेजेस शूट करें इसके ऊपर, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, डैमेजेस इसके ऊपर करें बिलियन के हिसाब से, उसमें मुझे वकील करें, मैं हाजिर हूं मुफ्त। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं कि इंडिया ने हमारे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया है, ये आप काम करें। जैसे इमरान खान ने शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया, शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए का केस कर दिया, आपको याद है ना। इसी तरीके से इमरान खान ने इफ्तिखार चौधरी के ऊपर किया था, इफ्तिखार चौधरी ने 10 अरब रुपए का केस कर दिया था।
جس میں 100 وکیل لے کے گیا تھا افتخار چودھری کے لیے عمران خان کے خلاف. 100 وکیل، یہ ریکارڈ ہے. میں اپنے جو جسٹس پارٹی میں نے بنائی تھی اس کے 100 وکیلوں کے دستخط کر کے میں نے افتخار چودھری کو کہا کہ ہم یہ 100 وکیل آپ کی طرف سے پیش ہوں گے. وہ حیران ہو گیا، دستخط کر کر کے تھک گیا کہ یار منصف یہ 100 وکیل آپ کے ساتھ پیش ہوں گے. میں نے کہا ہاں ہوں گے. اور بھائی جذبے پیدا کرنے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. افتخار چودھری کی تحریک چلی تھی، سب سے پہلے میں نے کتاب لکھی تھی چیف تیرے جان صاحب. 5 لاکھ روپے میں نے جیب سے لگا دیا تھا. تو جذبہ پیدا کریں، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کریں. میں کہہ رہا ہوں دوپہر کے پہلے ویڈیو میں نے کہا کہ شہباز شریف میڈیا پہ آئیں، ویڈیو پہ آئیں، ایسے کھڑاکے دار تقریر کریں جیسے وہ مائک ایسے ہلاتے ہیں، مائک گراتے ہیں نا، وہ کریں. اور دوسرا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب میدان میں آئیں، لوگوں کا مرال بلند ہوگا. آپ نواز شریف صاحب ایک بیان تو دیں کھل کے کہ جناب ہم انڈیا سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مریم نواز بیان دے رہی ہے نا، ویری گڈ، شاباش، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. مریم نواز ترانے کروا رہی ہے، سب کو اس نے کہا جی آؤ ترانے گاؤ، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو. یہ سر جی بھیگی بلی بننے سے کچھ نہیں ہوگا. اقوام متحدہ آئے جی، بڑی آج ہیڈ لائن یہی لگ رہی ہے کہ خواجہ آصف نے کہا جی اقوام متحدہ کمیشن بنا دے، ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی، ہمیں معاف کر دو. جب ایک دفعہ کہہ دیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر کرے نا. میں کہہ رہا ہوں ڈیمیجز سوٹ کرو. خواجہ آصف، لوگوں کے اندر جو جرت پیدا ہوئی ہے نا اس کو قائم رکھو، بلکہ اس کو بڑھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن میں نے دوپہر کو آپ کو کہا ہے کم من فیتن قلیلتن، وہ اکثریت آ جاتی ہے کہ چھوٹی جماعتوں کے اوپر بڑی جماعت کے اوپر چھوٹی جماعت غالب آ جاتی ہے باذن اللہ کے حکم سے. تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کمال ہے، جذبہ دلا رہے ہیں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں میڈم نور جہان دے ہوں کوئی نہیں تے جنگ تے ترانے کوڑ. میں آ کے ترانے ایسے ہی کھاواں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور باقی جناب مزدور کا دن بھی آج گزر گیا ہے. اس وقت بہت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بادل چمک رہے ہیں، بجلی گئی ہوئی ہے. ذرا سی بجلی جاندی ہے نا تے ذرا سی بارش آندی ہے بجلی چلی جاندی ہے. وہ کہتا ہے وہ پنجابی اردو سے ملا کے ایک شعر ہے خالد مسعود، کہتا ہے ایس مرتبہ برسات ساڈے نال کی ہویا، ادھا گھنٹہ بارش ہوئی کوٹھا 2 دن چویا. تو یہی حالات ہیں. 2 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے جی، 2 گھنٹے سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سسٹم ہے آرٹیفیشل سسٹم ہے، یہ UPS والا سسٹم اور سولر سسٹم دیکھتے ہیں یہ کتنے تک چلتا ہے. بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور سر جی میرے لیے دوست بڑے گفٹ وغیرہ لاتے ہیں. تو اس دن خان صاحب میرے لیے بڑی وہ چیزیں لے آئے تھے، میں نے آپ کو وہ دکھائی بھی ہیں. آپ کو یہ دیکھیں وہ بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ بھی کیسے ادا کروں سر جی. شکریہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری شرٹ جو ہے وہ میرے لیے لے کے آئے خان صاحب، مسعود خان صاحب. ایک یہ والی لے کے آئے. ٹھیک ہے. تو یہ فیشن والی چیزیں ہیں. فیشن تو آپ کو پتہ ہے میں بہت کرتا ہوں، تو یہ والی چیزیں. ٹھیک ہے. اور چاکلیٹ اتنی لے کے آئے ہیں سر، چاکلیٹ بھی خان صاحب. ٹھیک ہے. اور ابھی جو میرے دوست آئے ہیں وہ شارجہ سے میرے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے. میں نا اب توشہ خانہ کے کمرہ بنانے لگا ہوں جس میں عمران کو صدا نہیں توشہ خانہ، وہ توشہ خانہ. جو بھی میرا دوست آئے گا وہ توشہ خانہ میں جو ہے نا وہ رکھ دوں گا گفٹ وغیرہ. پھر جو مجھے گھر ملنے آئے گا انہیں کہوں کہ بھئی 1 2 3 یہ 10 نمبر ہیں، ان میں سے کوئی ایک نمبر اٹھاؤ، آپ اپنا گفٹ لو. آگے پھر دوستوں کو ہم گفٹ دیں گے. ٹھیک ہے. ساری چیزیں تو بندہ یوز نہیں نہ کر سکتا. یہ دیکھیں وہ میرے لیے شارجہ سے کیا گفٹ لائے ہیں، یہ دیکھیں جی. ممتاز صاحب اصل تعلق سرگودے دے نال اے انہاں دے عزیز نے طاہر صاحب. اچھا چھوٹا بھائی ہے.
ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਂधी ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡੇ ਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ हाँ ये तो बादाम ने ओ ये तो बड़े ख़ास बादाम ने जी आल वाहिद दे ए देखो जी ये बादाम ने हाँ अच्छा अच्छा ये जी बड़ी बेहतरीन टोपी है ते हाँ अच्छा जी काफी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਂਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨੈਸਕੈਫੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਏ ਤਾਂ ਆਂधी ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਂधी ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਇਰ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਇਰ ਇਧਰ जी माशाल्लाह जी ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अच्छा